આજે કેરળ, તમિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં 21 સ્થળોએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સબરીમાલા મંદિર સંબંધિત સોના અને અન્ય મંદિર સંપત્તિના ગેરઉપયોગના સંદર્ભમાં આ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. કેરળ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા નોંધાયેલા અનેક એફઆઈઆર પરથી આ તપાસ ઉદ્ભવી છે, જેમાં ત્રાવણકોર દેવસ્વમ બોર્ડના અધિકારીઓ, ખાનગી વ્યક્તિઓ, મધ્યસ્થી અને ઝવેરીઓની સંડોવણીના ઊંડા ગુનાહિત કાવતરાનો ખુલાસો થયો છે. 9 जनवरी 2026 को ईडी ने इसमें पीएमएलए के तहत जो मामला है वो दर्ज किया है। इससे पहले अगर आप देखें कि केरल पुलिस ने इसमें सबसे पहले मामला दर्ज किया था। केरल पुलिस के बाद खासतौर से केरल के अंदर काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने लगातार सबरीमाला में जिस तरीके से सोने की चोरी हो रही थी उसको लेकर अपनी जो आवाज है वो सड़क से लेकर विधानसभा तक में उठाई थी। उसके बाद केरल हाई कोर्ट में मामला गया और केरल हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों पर एक एसआईटी भी बनाई गई थी और अभी तक अगर आप देखें कि 11 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है।